तो है फ्रेंड्स, तो चलते देखेबी आम कुकुड़ा मानक आम कौन खावा दू आ वीडियोटा शेष पर्यंत देखु। ठीक अच्छे, वीडियोटा स्टार्ट करिए। एटा हूँ गहम गहम को छोट छोट खुद टाइप कर दीजु। आटा जो हूँ पाखरे जो हूँ स्टार्टर, एटा हूँ धान, देखिपारे धान ये सब को मिक्स करवा। गहम को छोट छोट खुद टाइप कराई कुकुड़ा मैंने जपरी हजम करें। ठीक अच्छे, मिक्स करदेवा। यहाँ सब स्टार्टर मिक्स करागला, तापर धान भल भाव मिक्स करदेवा। मिक्स कला गोटे पटर अच्छे गहम, यहाँ हूँ गहमर स्टक रखाई। देखी पारे पैकेट बस्तार रखाई गहम। यही बस्तार गहम और सोरिष मिक्स कर रखाई। देखिए कला कला जो दिशुची यहाँ हूँ सोरिष सोरिष गहम सोरिष मिक्स कराई यही पैकेट रे, ताकू भी आम मिक्स करदेवा। देखिए यहाँ सोरिष गहम मिक्स कराई ताकू भी ये कंटेनर रे ये मिक्स करदेवा। आपण जो भी खाद्य देउछंती कुकुड़ा किंबा बतक को मिनरल मिक्सचर निहाती भाव में व्यवहार करंतु। एथारे विटामिन मिनरल्स कैल्शियम थाए जो कुकुड़ा ग्रोथ में निहाती जरूरी। तो मिनरल मिक्सचर निहाती व्यवहार करंतु। ये पात्र रे मु 2 kg फीट पाइटा मिनरल मिक्सचर 10 ग्राम मिक्स कर दूची। 10 ग्राम तापर ए पानी मिसाइबे तो मिनरल मिक्सचरटा खाद्य भल भाव लगे। आपण बेसी पानी मिसाइबेनी, हल्का पानी मिसाइबे मिक्स करिए। तापर मिक्स होला परे चलंतु कुकुड़ा को खाइबा पे देवा। कुकुड़ा मैंने खाइबा आसी गले, देदेवा खाइबा। एथि बेटी के देदेवा। एबे कुकुड़ा संख्या बहुत कम मोर पाखरे। एटा हूँ मोर असिल ब्रीडर मेल। मो पाखरे एबे गोटे मात्र ब्रीडर अच्छी। जो पुराना वीडियो देखी थे ब्लैक जाभा तो हाई फ्लायर मेल था, सो सेटा सोल्ड आउट हो गलानी। वो जो फीमेल देखुं वो अंडा देव किसी दिन भितर। गोटे भल क्वालिटी फीमेल देखिपारे पाखे टर्की भी अच्छी जहाँ बड़ साइज दरकार मो पाखे नहीं पारे। यहाँ जो हूँ 10 kg प्लस अच्छी वो मेलटा अच्छी जो यहाँ 7 kg अच्छी। टर्की भी अच्छा, फीमेल तो बेसी नहीं, 3टी फीमेल अच्छा। आसूँ गोटे व्हाइट कलर फीमेल टी।
ବାକି ହେଉଛି ବତକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ରାଜହଂସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ହଂସମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଧାନ ଖାଲି ଦିଏ, ଦାନା ଦିଏନି, ଧାନ ଦିଏ ଖାଲି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓ ସୋନପୁରର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ସେ ନେଇଯିବେ। ରାଜହଂସ ବି ଗୋଟେ ପେୟାର ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ବତକ ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲେ ଦାନା ଦେଲେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ଗହମ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଧାନ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ହାଇ ଫ୍ଲାଏର ଛୁଆମାନେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେବି, ଛୁଆମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ହାଇଟ୍ ହେବି। ଯେଉଁ ମୋ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଡ଼ର ଥିଲା ତାର ଛୁଆଟା, ଯାହାକୁ ଦରକାର ନେଇପାରିବେ। ଛୁଆମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଛୁଆମାନେ କିପରି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାଇଜ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲେଣି। 1.5 ମାସ ହେଉଥିବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଏଜ୍ଟା। ଅସିଲ ଛୁଆ ଏଇଟା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 15-20 ଦିନ ହେବ ଛୁଆକୁ ଏଜ୍ଟା। ଯାହାକୁ ଦରକାର ମୋ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ବହୁତ ହାଇଟ୍ର ଫିମେଲ୍ଟି, 3 kgର କମ୍ ହେବନି। କିଛି ଛୁଆ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା ହାଇ ଫ୍ଲାଏର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦରକାର ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ମାସ ଭିତର ଛୁଆମାନେ। ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଏଜ୍ 5 ମାସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇ ଫ୍ଲାଏର ମେଲ୍ଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ଟା ବହୁ ଭୀମାଭରମ ହେବ। ଭୀମାଭରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭାଇ ଜାଣିନଥିବେ ଭୀମାଭରମ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର। ଭୀମାଭରମ ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ଦିଶନ୍ତି, ଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତିନି ଓ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଯାହାକୁ ଭୀମାଭରମର ମେଲ୍ ଦରକାର ମୋ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୀମାଭରମ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି ଏଇଟା ଭୀମାଭରମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇ ଫ୍ଲାଏର ମେଲ୍। ତେଲ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି 3 ମାସର ଫିମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। 2ଟି ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଅସିଲର, ଯାହାକୁ ଦରକାର ନେଇପାରିବେ। ଯାହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲାଏର କିମ୍ବା ଅସିଲ ଭୀମାଭରମ ଯେଉଁ ବି ବ୍ରିଡ଼ର ଦରକାର, ପ୍ୟାରଟ୍ ବିକ୍, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିନ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବି। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।